महाराष्ट्र ग्रेटर त्रिपुरा याकारिया A to Z पार्टी थाई नहीं था चीनी महाराष्ट्र है कुनु लीडर का हम मुखिया का सरकार त्रिपुरा मथानी पार्टी जे एकोलो सोयरी मा साई मुक्ति माने अब 100% MP में ऑनलाइन का पुत्र हमने रिक्वेस्ट होना है चुन खाला मार होना है महाराष्ट्र चुन लोगी मारी नहीं महाराष्ट्र चुन लोगी लिखा है चीनी की खाता है साल साल यो नहीं उबाग्रती मात्र चीनी ही साइनेस महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मन पार्टी आमनि बगाइनो जेहेतु बनि साथी तल चुं तंगमनि बगाइ जों महाराष्ट्रनि मुंखुइनो आं इसेसा नरनि थानिखौ खोजानानै सुरु खायनाय आं सामनो आनि प्रमाण रक्षादि जतन पाल पाथाय जों सिरि लायनाय महाराजा की जय उबाग्रा की जय उबाग्रा की जय उबाग्रा की जय जों साइमानो अहा त्रिपुराव एक दिनो किंगडम मंगतंगमानि आमनो बारे बारे खुरसाइ थांनानै नांगिया नरक जतन अत्र एलेकानि जनगण रक्षिजाक जों उसरुते चीनी थिकुं वालो नांथारखा ताई जों किरिवै आचुबाय तमाय लाभ करै नरक साइमानो थांनाय 14 तारिख सेप्टेम्बर जों चीनी आमासा 47 ब्लॉग जों डिप्रेशन रिलायखा रिलाय माने बिसिं तै जों फुलुबै रिखा जे महाराष्ट्र हमजांनाय बोसोर बां अब महाराष्ट्र नेतृत्व बा महाराष्ट्र हमजांनाय रंग चीनी 47 एलेका बा कन्स्टिट्युएन्सी MDC ग्रै MLA ग्रै हाय फानो नरक महाराष्ट्र हमजांनाय फां फुलुबै जों आम्बासा ब्लग डेपुटेसन दिपुर जों ग्रेट अचिभमेन्ट थाइगा ताकुतै सं आबुनि महाराष्ट्र हमजांनाय मारि आबुनि बागजों आं पयो तिनी मास जयनिं प्रग्रामनि बिसिदै महाराष्ट्रनि जे हमजांमा महाराष्ट्रनि बागै साबुं खायनो नायमानि अब प्रति एलेका बाराव सबायनांनाय ताकुतै बुकुस तिनी आं सानानै मुंसुङो त्रिपुरालेण्ड क्रिखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड याकारि लिखा हिन्नाय बदल कटालनो जों नों आं फाइनाल बिस्कामाचुं जबाब मारिनाय ताकुतै बुकुस जों याकारिया महाराष्ट्र ग्रेटर त्रिपुरा याकारिया सुइजाक दङ फां जे आर्टिकल 2 and 3 लगी दङ 244A आबोचिनि एकड़ कम ताकुतै बुकुस जारा ताबो बिब्रान्त खायनायनि बागै पार्टी कथा फंक्शनाय रंनो जों जवाब दिनायनि बागै जों एकता मातंनाय ताकुतै बुकुस जों नुखा त्रिपुराव A to Z पार्टी थाइनायखा चीनी महाराष्ट्र है कुनु लीडर का हम मुखिया ताकुतै बुकुस आं बागै चीनी पुइलाव जे त्रिपार्टाइट एकॉर्ड केंद्र सरकार राज्य सरकार त्रिपुरा मथानी पार्टी जे एकॉर्ड सोयरी मा साई मुक्ति माने अब 100% MP में ऑनलाइन ताकुतै बुकुस इंसेरनो एरेतां नायरां वक जोड़ने गेल जोड़ने बांगा जोड़ने दिल्ली फ्लाइट टिकट पे इनाना किंतु वर्तमान हेतुन श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देव बर्मारां 1 टाका फर्म कलेक्शन पे नांगमा उनको पांगै हमारे होया विलेज कमिटी निर्वाचन 100% भोट 7 त्रिपुरा मथा एनी होप ट्रस्ट एतो जे आम्बासा ऑनरोड विलेज कमिटी 100% ऑनरोड विलेज कमिटी कर त्रिपुरा मथा पंचायत 100% एनी मानै कथा बर सफाई माबाय ला चुंगनुकजा बुद्धिस्कामो याकुं फुलुमो आं एमएलए थांथाय आहाय लिनाय A to Z जतन करसिनो जखन बुट पास नाय तिनि आनि बसा लुमानि रां 1 टाका सालारि बर'नि केहारा नुया ताकुतै बुकुस आबाय गाद्दारनो जुमासिनि नाय साबो चिनि त्रिपुरा सानि बागै साबुं खायनाय साबो महाराष्ट्रनि गभर्नर अखर बालां थायनाय बर'नो सिनिबाय दं
baskango chung bur bilai nai amdo norok batang ori khawai norok ready tondi Maharashtra chung biasa ko ge nai ta putai bukuk song hamur request tong nai chung khaloi ma tong nai Maharashtra chung logi mari nai Maharashtra chung logi kai chini ti pasaro sal piok nai tai ti bisa tong Maharashtra ti pasaro piok nai asokok sawelani korona mataksi jotono hai ani phulumu tai kibaiya parai ang ikok sama baidi chungno tamu YouTube Facebook no naki Maharashtra greater Tripura nilakarika naki ekodo mungsakrai naki kolapata or sanai romo baskamo chul ready kai tomai chamo rik khawai Maharashtra logeri woi chung jawab ma phulungai tapu kai kini hai laki masingcha jara party gatal senang nai romo browni umur no nai di tapu kai bukuk 80 বছর কোনো বরফ যিনি হানি বাগাই ফিয়ঙ্গি তে রিমান্ন 90 বছর অপুরার বরফ দে তুম ফিয়ঙ্গি রিমান্ন আপনি বাগাই তুম ওয়াসুকানি দরকার চিনি মহারাজ হাসুকসা বট চাবাইয়া নুংবাইয়া হাইবনো আনি দফারনো আনি দিপ্রাসারনো আম ফিয়ংলাই নেই বট সামাই তামাই চিনি বাগাই দগে ফরনা ফরমানি চুমবনো লগে মাগে নাই তাপু kai bukuk ambaga ani tras tomo sakawo narong nibur ani tras tomo chungjot tomo Maharashtra tomo hamjabo o Tripura mota party Maharashtra party Maharashtra ge samay chungabo okhore chini 47 ambasani jot Tripura mota phainai rokhul okhore kalon phainai hinaitu samay mata nai tapukai bukukso আমরা সারাই লড়ন থাকি তবে বিদেশ কমিটি নির্বাচন নাই যখন বিদেশ কমিটি নির্বাচন অং আপনারা কি বললাম মা ফুলুন নাই নাকি এসটিপি হলে পার্টি কথা ফুলুন নাই স্টেট ডেমোক্রেটিক পার্টি গোবাং মাতু নুনকাক চিনেলা রাজনীতি খাইতে চুঙ্গো নাই তাই 46-47 লাখ অনেক খাইতে তাপুকাই বুকুকছো আবাহাই পার্টি এটুজেন অনেক নাই খাইছু তাপুকাই বুকুকছো যে রকম মানিছে নেতারো নেও থাঙ্গাই চুং সিনিয়া হিংজাং নাই দল চৌ হাইফানো চিনি বিশেষ সম্মানী বাগৈ মহারাষ্ট্র পুলিশ পর্যন্ত নবীন তাপুকাই বুকুকছো আন্দোলন খাতা বাইদি হামতা সিংহে নমুনং মৃত্যু পামর উনাম সপুইঙাই আমবাসা হিতুনধন ত্রিপুরা মটা সবাই নাম তাপুকা উনু পাঙাই নামিয়াং সংনার তারাং কিনো হিতুন অনেক রকম বিভিন্ন দলধার সঙ্গে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি সঙ্গে রিয়াংলে দেববর্মা মিরহালনি হালামলে জমাত্তা মিরহালনি অনেক রকম এইরাং যে আতুল এইরিং পারাং এইমালাং যে এরজুল হামা এরসুলাম কাসকে বিভিন্ন পার্টি হরজিরং উনাউ সকুই এইনে এরদেনাং এইনে শুনে হেরবাগম সারা ত্রিপুরা লিডার আতুমা বাকমে